Oh guys, eto na. Oh, Michael Kors to. 1K daw. Oh, yan, 1K guys, oh, Michael Kors. Dito na kayo pumunta guys kay Boy Orig dito sa Carmen Planas, Burautan guys. Yan, Michael Kors pa rin to. 1K din to guys. Ganun pa rin to, ganun pa rin. Oh, yan guys, Seiko. Quartz siya guys. Oh. Quartz siya guys, quartz. Magkano dito? Boy Orig? 800 na lang, wala na 1,000 ha. Oh, 800 na daw. Wala nang 1,000. Oh, yan 800 guys, oh. Seiko. Ganda to guys, oh. Oh, ganda. Ba? Ganda ang logo. Oh, Seiko 5. Yan guys, oh. 800. Oh, pili na po.